बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बहुत ही तकलीफ़ दे खबरें तो ऐसे बहुत सारी ऐसी होती हैं जो तकलीफ़ देती हैं, पर यह खबर ज़्यादा तकलीफ़ दे थी कि एक बच्ची जिसकी इज़्ज़त को किसी से नुकसान पहुँचा और वो अदालत में गई तो मजिस्ट्रेट ने, ये सिंध में एक मजिस्ट्रेट ने उसे अपने कमरा अदालत में बुलाया और जहाँ वो बेचारी अपनी लुटी इज़्ज़त की दादरसी के लिए गई थी, वहाँ उस बदबख्त आदमी ने अपने कमरे में ड्यूटी टाइम के दौरान उसकी इज़्ज़त लूट ली। और आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। उस जैसी सैकड़ों बच्चियाँ जो इस आरज़ू में होती हैं या ये सोचती हैं कि कहीं और से इंसाफ नहीं मिलेगा तो शायद अदालतों से इंसाफ मिल जाए। और मुझे लगता ये है कि कुछ अरसे के बाद लोग इस केस को भूल जाएंगे। ये जो हमारे दोस्त हैं फ़र्रख, शहबाज वड़ाइच और इन जैसे दूसरे दोस्त जो उर्दू पॉइंट पे हों या सोशल मीडिया पे जगह जगह हर खबर के पीछे जाते हैं, आई विश कि ये जाएं और जाके उस मजिस्ट्रेट से इंटरव्यू करें, उसकी तस्वीरें लें। और इन जैसे सारे लोगों का फॉलोअप होना चाहिए कि जो दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, धोखा देते हैं, जिस मनसब पे उन्हें बिठाया जाता है उस मनसब से नीचे आके इतनी घटिया और गलीज़ हरकत करते हैं कि शायद गलाज़त का भी मफ़हूम पूरा बदल जाता है। पिछले दिनों एक बच्ची ने लाहौर के नवाह से फ़ोन किया, FSC की बच्ची थी, और वो ज़ारो कतार रोई। उसने कहा, सर ज़िंदगी में हमें तो ये बताया गया था कि दो ही मुक़द्दस रिश्ते हैं, एक माँ बाप का है, दूसरा उस्ताद का है, और तीसरा आपको डॉक्टर बन के दुखी इंसानों की खिदमत करनी है, उनके जिस्मों के जो दर्द हैं उनको चुनना है और उनके ज़ख्मों के ऊपर पहा रखना है, और अगर कहीं उनका जिस्म कट जाए तो उसको जोड़ना है और उनको टांके लगाने हैं और उनके जिस्मों की हिफाजत करनी है। उसने कहा ये एम लेके हम FSC कर रही हैं, और जिस एकेडमी में पढ़ती हूँ वो मुसलमानों की एकेडमी है। वहाँ का जो मेरा टीचर है उर्दू का और इंग्लिश का, वो दोनों टीचर ऐसे हैं कि उनकी शक्ल में, उनके बातों में, उनके नामों में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों जैसी ना हो। पर वो जब भी क्लास में मूव करते हुए हमारे पास आते हैं तो जिस तौर पे वो अपने जिनसी अज़ा को छू के गुज़रते हैं, उस वक्त बस नहीं चलता कि हम उनसे क्या करें। उसने कहा कि पिछले दिनों एक टीचर ने तो हद ये की कि जब वो आके पास खड़े होते हैं और झुकते हैं तो उस वक्त पीछे पूरी क्लास में खीखी लड़के कर रहे होते हैं, बिकॉज वो जानते होते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है। और उस बदबख्त टीचर ने मेरे ऊपर झुक कर मेरे आज़ा को टच किया, और एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा, और मुझे ऐसा लगता था कि ज़मीन फट जाए उसके अंदर मैं समा जाऊं। मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकी। तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हें उस वक्त फौरी तौर पे उठ के खड़ा होना चाहिए था, तुम्हें उस बदबख्त को धक्का देना चाहिए था। अगर कितना भी कोई गिरा पड़ा अदारा क्यों ना हो, उसका जो मालिक होता है वो इतना कमीना नहीं होता कि अपने बिज़नेस के अड्डे पे ऐसे लोगों को सुपरवाइज़ भी करे और उनको प्रोटेक्शन भी दे। याद रखिएगा, हिम्मत आपके मन में होती है, आपके दिल में होती है। एक दफ़ा किसी एक बच्ची ने खामोश रह के ऐसे बदबख्तों को जब आप रास्ता दे देते हैं तो फिर अगली किसी और बच्ची की इज़्ज़त से वो खेलते हैं, किसी और को टच करते हैं। ये बिल्कुल गुनाह बेलज़्ज़त है, कमीनगी की आखिरी हद है। पर है, आप सोचिए कि जिस माँ ने इस बेटे को जना, कहीं तो कसूर उसका है, उसने उसको इज़्ज़त करना नहीं सिखाया। कहीं कसूर उस टीचर का भी है कि जिसने उसको BA भी करवाया होगा, MA भी करवाया होगा। ये सब टीचर कल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने उसको नहीं ये बताया कि इंसानों के शर्फ और जो ज़र्फ़ का ताल्लुक़ है उनकी आँखों से और उनकी नीयत से। घटिया से घटिया किसी शोबे में भी चले जाओ तो लोग उस प्रोफेशन की इज़्ज़त करते हैं, चाहे जाए कि आपको लोग उस्ताद बना लें, उस्ताद मान लें और तनख्वाह भी उस्ताद की दें और काम भी आपका उस्ताद वाला हो, और आप काम वो करें कि जो शैतानों का होता है, जो लुफरों और लचर लोगों का होता है, जिसने कुछ ना पढ़ा हो ज़िंदगी में और वो सिर्फ आवारगी उसने की हो। ब्राज़ील के उन फुटपाथों पे जमने वाले हरामी बच्चों की तरह कि जिनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यूज़ नहीं होती, जिनकी ना माँ होती है ना बाप होता है, वो जराइम करते हैं, वो नशा करते हैं, वो सेक्स करते हैं, वो सेक्स वर्कर बनते हैं। तुम किस नस्ल में से हो कि पाकिस्तान में से रहते हुए, मुसलमान ख़ानदान में से होते हुए अपने ही नस्ल की किसी और बेटी के साथ
ایسا کرو اور تم تب بھی ڈوب کے نہ مر جاؤ۔ خواتین حضرات، ابھی میرا یہ دکھ تازہ تھا کہ مجھے ایک حوصلے کی، اور جیسے کہتے ہیں نا ایک ونڈو کھلتی ہے اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو یو کے سے عائشہ حسن نے ہماری ایک ویڈیو پہ نیچے میسج لکھا، عائشہ بیٹا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کی حفاظت کرے، آپ جیسی شیر بچیاں ریکوائرڈ ہیں کہ جو کھڑی ہونا جانتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یو کے میں رہتی ہوں اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، دنیا بالکل محفوظ جگہ نہیں ہے، حفاظت اپنی خود کرنی پڑتی ہے۔ اور حالانکہ ہمارے ملک میں قانون بھی ہے اور قانون کی سپورٹ بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں گوشت لینے گئی تو دکان کے اندر داخل ہوتے ہی دکاندار نے جس بری نگاہ سے مجھ کو دیکھا اور پھر اس نے کچھ جملے ایسے کہے جو مجھے بہت برے لگے اور بہت چبھے، تو میں اس کے قریب گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، تم نے یہ جملے کیوں کہے؟ تو باقی دکاندار ہنس رہے تھے، اسی دکان پہ جو گوشت والی دکان پہ باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے آگے سے کہا بے شرمی کے ساتھ کہ تم دکان پہ آئے ہو تو تمہیں دیکھیں گے بھی اور جملے کہیں گے بھی۔ اور پھر اس نے ڈٹائی سے کہا کہ عورتوں کو دیکھنے کا تو ہمارا حق ہے، کوئی ہم سے یہ حق کیسے چھین سکتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اس خاتون نے وہیں کھڑے کھڑے ٹیلی فون کیا پولیس کو، 5 منٹ لگے پولیس کو آنے میں۔ اس نے کمپلینٹ رجسٹرڈ کی اور پولیس نے اس کو پہلی وارننگ دی، اس کو اریسٹ نہیں کیا، پہلی وارننگ دی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں دکان میں اس قدر خاموشی تھی اور اس قدر وہ جیسے کہ نا بالکل پریشان ہو گئے، they were not expecting کہ ایک لڑکی اتنی بھی بریو اور بہادر ہو سکتی ہے کہ جو اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اور اگلا جملہ جو اسی بچی نے عائشہ حسن نے لکھا ہے کہ سر یورپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، پر یہاں بھی بعض لوگوں کی وجہ سے بچیاں اور لڑکیاں اور ان کی عزتیں اور ان کے جسم محفوظ نہیں ہیں۔ خواتین حضرات، یہ لوگ فضائل اور فضیلتیں یورپ کی بتاتے ہیں کہ وہاں عام طور پہ بچیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ کاش ہمارے ہاں یہ جتنی سیاسی پارٹیوں والے، ان سے تو مجھے کسی سے توقع بھی نہیں ہے، ان سے نہ اپنی سیاست سنبھلتی ہے نہ انتظام سنبھلتا ہے۔ یہ جو سراج الحق صاحب یا ان جیسی پارٹیاں ہیں جو اچھے نیک لوگوں کی، شاید کبھی ان کی باری آئے تو یہ قانون میں تبدیلی کریں، یہ پولیس کو کچھ ایسی پولیس بنائیں کہ جن کے ہاں جاتے ہوئے بچیاں ڈرے نہ، کہ جہاں قانون ان کی حفاظت پہ 5 منٹ کے اندر پہنچے اور ان جیسے گھٹیا لوگوں کو فوری طور پہ موقع پہ نہ صرف اریسٹ کرے بلکہ ان کے کیس بھی کرے۔ اور وہ لوگ جو دفتروں میں ہیں، وہ لوگ جو گھروں کے آس پاس ہیں، ایون خاندانوں میں، کہیں رستہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بچیاں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہاں جائیں۔ ہم سب کو مل کے آرزو کرنی چاہیے، بہت خواہش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک بہت محفوظ ملک بنے، عزتوں کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، بیٹیوں کے اعتبار سے، تاکہ انہیں ان کی نسلوں کے بارے میں غور نہ کرنا پڑے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اور دہل جاتا ہوں کہ اگر ایسی بچیاں بد دعائیں دیتی ہوں تو انہی جیسے لوگ جن کو جزام ہو اور انہی جیسے لوگ جن کو کوڑ ہو، اور یا پھر اللہ معاف کرے مکافات عمل تو انہی کی اولادوں میں سے بھی کسی کو پھر ایسا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ ان دنوں سے محفوظ رکھے اور ان بد دعاؤں سے بھی محفوظ رکھے۔ پر جب ظلم رکتا نہیں ہے، بہت بڑھتا ہے، تو پھر ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔